कितें पतंजलीची बॉटल हाडलेली तेतून फक्त जेल ना कितें सामकें थंडा थंडा कूल कूल करून पितलें जाल्यार जेल ना कोणा कडेन वचो इतलेलोच न्ही आमी पयलीं मागपी न्ही आमी म्हटलें हांव मागपी न्ही 3 दिसां नंतर उदक येयलाय पळय इल्लें तें बी कितें मातयेचें गोरवां येवन येवन पिवन पिवन वयता कितें 3 दिसां नंतर थेंब थेंब उदक येयलां तितून हो पळय तो व्हांवता बरी टेप लावंक जाय काडून 3 दिसां नंतर बरें जिवाक हे आं कितें सब्जा घातला आनी तें हेचें ब्राह्मी सरबत